छोट मोर गाँटी न्यूट्रोनिक्स स्टेबिलाइजर प्रस्तुत छोट मोर गाँटी। नमस्कार आज्ञा, स्वागत जनाऊँ आपण मानू छोट मोर गाँटी आज अध्याय कला पहाड़ गोरा चांद कला पहाड़ नाम धरी से दिन हिंदू धर्मर सबु मंदिर देवादेवी को नष्टभ्रष्ट कर लगिला। जगन्नाथ महाप्रभु लुचिले कथारे नहीं भला रामचंडी भलारे कला पहाड़ को दुआरे बसई भला पानी आनी गलारे केते डर थिला कला पहाड़ भांगीदेव। से दिन नागमणि को मध्य भांगीदेवा कला पहाड़ एरिया को पशिला। राजा नागमणि को नहीं रणपुर रखिले। ए अंचल एते परिव्याप्त बा एते विख्यात थिला, राजांकर भल पाइबा ए अंचल प्रति थिला। अनेक कहती सर्वेश्वर देवଙ୍କ नाम अनुसार गाँव नामकरण करा जाइछि। शरीर को आरोग्य करिया पई ठाकुर एठी थिले। अनेक लोक मध्य एठी के आसंती। राजांकर चारि राणी तांको नाँ रे चारि पोखरी मध्य हमर ए गाँव रे अछि। सरपारी जहाँ जे हमर लक्ष्य खोरधार माटी ये जेते खोलिबे सेते इतिहास बाहर जीवा चलन गाँव भर को सरपारी। गाँ आमर ये सरपारी। सरपारी कहीं प्रसिद्ध बुझले जानिबा। आज्ञा नमस्कार। सरपारी बहु पुरातन गाँ ये राजांकर अति प्रिय गाँ है एथरे दिमत नहीं किंतु ए भलिया नामकरण कहीं है हमर द्वादश ख्रीष्टाब्द पूर्व सरभंग बोली जड़े राजा थे राजत्व करते तांकर स्त्री राणी पड़ी थिले से नामानुसार सरपारी ये ग्राम रखा जाइए। आउ किए कहती कौन सर्वेश्वर राजांकर नामानुसार सरेश्वर मंदिर प्रतिष्ठा है। पूर्व सरभंग देव एवं राणी परी तो चारि राणी थिले। सर्वेश्वर राजांकर चारि राणी थिले अहल्या पद्मावती तारा एवं परी। तांका नारे मध्ये पोखरी खोला है सब नहीं राजा बहुत भल पाउथला हम गाँव को। अच्छा आमर ये गाँ टी बसवार कारण कौन थिला यार किसी भौगोलिक परिस्थिति? भौगोलिक परिस्थिति या जे ये गाँव चतुर्पार्श्व नदी रही नाल रही। हाँ हाँ कौ नदी सब? मल्लागुणी नदी जहाँकि आम मंदाकिनी बर्तमान कहूँ तार आखुआ नाल खजुरी बंध यही ये गाँव चतुर्पार्श्व नदी और नाल भरी रही। तेणु आम गाँव जो बसवार कारण तो आम जापारे जेहेतु नदी नाल पाखे अच्छी हेल्ले ठाकुर आमर अच्छा ये पाताल फुटी महादेव बाहर से आमर गाम बसला यार ऐतिह्यटा को कौन बोल कह आम गाँव ऐतिह्य कहले ये गोटे हरिभक्ति लोक और शिवभक्त लोक राजा थे। तेणु हरिभक्ति अनुसार ये गाँव नाम हरिभक्तपुर रखा जाइए, मधुसूदनपुर रखा जाइए एवं कालक्रमे ना गुड़िक परिवर्तन हो सरपारी आसी पहुंची। सरपारी रही किंतु से नाम मौजा सब रही बर्तमान सुधा अध्यापित रही।
ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆମ ଗାଁରେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ କେଉଁ ଠାକୁର ଆମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବସିଛେ ସେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ପଞ୍ଚୁ ମହାଦେବ ବୋଲି କହନ୍ତି, କାରଣ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ର ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ପଞ୍ଚଦେବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଯେଉଁ ରହିଛି। ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର, ଅମ୍ବିକେ ମନ୍ଦିର। କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାଦଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ, ସେତେବେଳେ ଚୋଳଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସେ ସମୟରେ ଏଇ ସରପାରିରେ ଜଣେ ରାଜା କରୁଥିଲେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦେବ, ସେହି ହିସାବରେ କରିଥିଲେ। ସରେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ନାଁ ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିର ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ସରେଶ୍ୱର ଦେବ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଏହାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲେ ମଣିନାଗ ମନ୍ଦିର। ମଣିନାଗ ମନ୍ଦିର ଆମର ଯେମିତି ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରାହେଇଥିଲା କଳାପାହାଡ଼ ସମୟରେ, ମଣିନାଗ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜା ରଣପୁରର ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଥିଲା ଯେ ତୁ ମୋତେ ଏଠୁ ନେଇଯା, ମୁଁ ସେଠି ରହିବି। ଆଜିକାଲିର ଆପଣ ଯେଉଁ ରଣପୁରରେ ଯେଉଁ ମଣିନାଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଏଇ ସରପାରିରୁ ବି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମନ୍ଦିର? ତାପରକୁ ଆମର ସରପାରୀ ଗାଁର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଭଗବତୀ, ମା ଭଗବତୀ। ତାପରକୁ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ଗୋପାଳଜୀଉ ମନ୍ଦିର, ଭଗବତ ଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଗାରେଶ୍ୱର ଦେବ ଅଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଗାଁଟି ଆମର। ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଆମର ଏ ଗାଁ ସରପାରୀ। ଆମ ଗାଁ ସରପାରୀ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପାରୀ, ଆମ ବ୍ଲକ ଟାଙ୍ଗୀ, ଜିଲ୍ଲା ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 4000, ଘର ସଂଖ୍ୟା 400। ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ କରି ଚାଷବାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଚାଷ କହିଲେ ଧାନ, ଧାନ ପରେ ରବି ଫସଲ ହୁଏ, ମୁଗ ଏମିତି ସବୁ ହୁଏ। ତାପରେ ଚାକିରି ବାକିରି କିଛି ଲୋକ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍, ପାଣି ସବୁର ସୁବିଧା ରହିବା କଥା। ଅଛି କେମିତି ବୁଲିଲେ ଜାଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାର୍ ଗାଁ ଭିତରକୁ। ଚାଷ କହିଲେ ସବୁ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଉଠେ, ଧାନ। ଧାନ ପରେ ରବି ଫସଲ ହୁଏ, ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ଗାଁରେ ସରପାରିରେ ମୁଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ, ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ହେଉଥିଲା। ଏବେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ବୁଝିଲେ ଜାଣିବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆମ ଗାଁ ରାଜାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଗାଁ ନାଇଁ କି? ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କେମିତି କରି ଚଳନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? କ'ଣ ଚାଷ ଉପରେ ତ ବେଶୀ ନିର୍ଭର। ଚାଷ କହିଲେ ଫସଲ ହେଉଛି, ଫସଲ ହେଉଛି ମେନ୍ ଫସଲ ହେଉଛି ଧାନ ଆଉ ମୁଗ। ମୁଗ ଗୋଟେ ଫସଲ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଆଉ ମୁଗ ଡାଲି ବୋଲି ଚାଖି ପାରୁନୁ। କାହିଁ କାରଣ? କାରଣ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ। ଓହୋ, ବୁଝିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଜଗି ହେଲାନି। ମାନେ ରବି ଫସଲରେ ଯାହା ମୁଗ ଟିକେ ବଡ଼ ରବି ଆସୁଛି। ଫସଲରେ ମୁଗ, ଧାନ ଏଇ ଯୋଉଟିକା ଧାନ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। କୋଉ କୋଉ ଧାନ ଭଲ ହେଉଛି ଆମର? ଧାନ ଏଇ ଶାରଦ ଧାନ ତ ପ୍ରାୟ ଆଗରୁ ବହୁତ ହୁଏ। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇଚୁଙ୍ଗ ଧାନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଧାନ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି, ବହୁତ ଟିକେ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ ସେ। ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା, ପନିପରିବା କ'ଣ କେମିତି ଆମର? ପନିପରିବା ସବୁ ଏଇ ସିଜିନ୍ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଭେଣ୍ଡି, କାକୁଡ଼ି, ଆଉ ଜହ୍ନି, ଆଉ କଖାରୁ, ଆଉ ବାଇଗଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ହୁଏ। ମୁଖ୍ୟ ଅସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼। ମାଙ୍କଡ଼ ତ ସବୁ ଅସୁବିଧା କଲେ। ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ? ପାଣିର ସେତେଟା ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନାହିଁ। କେବଳ ମଲାଗୁଣି ନଦୀଟି ଅଛି ବୋଲି କିଏ କେମିତି ପମ୍ପ, ନିଜର ହାତ ପମ୍ପରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସେତେବେଳେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବିହନ ଫିହନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତି ସବୁ, ସେ ସବୁ କୋଉଠୁ ଆସେ? ବିହନ ସବୁ ବାହାରୁ କିଣିକି ଆଣନ୍ତି, ଦେଖିକିରି ସବୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ। ହଁ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ। ଆଳୁ କଥା ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ କ'ଣ? ଆଳୁ ସେତେବେଳେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଳୁ ହୁଏ। ଏବେ ହଉନି? ଏବେ ଆଉ ହଉନି। ଆଉ ନ ହେବାର କାରଣଟା କ'ଣ? ନ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆଉ ସବୁ ତ ବଢ଼ିଗଲା ଦରଦାମ, ସାର ଫାର ଇତ୍ୟାଦି ବଢ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଚାହିଁଲେ କେଉଁଠି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରରେ ନେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପାଇଲେନି। ଓହୋ, ତେଣୁ ସେ ତ ଇଏ ଜିନିଷ, ପଚା ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମାଟିଟାରେ ଆଳୁ ଭଲ ହେଇପାରେ। ଆଳୁ ଭଲ। ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଜଳସେଚନଟା ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଳୁର ଯେଉଁ ଅଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି এটা ସମାଧାନ ହେଇପାରନ୍ତା ନାଇଁ କି? ଆଉ କ'ଣ କରି ଚଳନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ? ନମସ୍କାର। ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଅଛନ୍ତି,
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିମ୍ନରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟ ଏ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ କରନ୍ତି ଗାଁ ବାହାରେ ବି ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରେ ବି କୋଉ ବାବଦରେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ଏ ତେଜରାତି ଗ୍ରୋସରୀ ଆଉ ପାନ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଳୁ ଚାକିରି ବାକିରି ଚାକିରି ବାକିରି ବି କିଛି ଲୋକ କରନ୍ତି କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଚାକିରି ଭଲ ଭଲ ପାଇହାରୀ ସବୁ ନା ଅଛନ୍ତି ଏମିତିଆ ଆମ ଗାଁରେ ବି ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ ଚାଷବାସ ଏକୁ ନେଇକି ଆମ ଗାଁ ଯାଏ ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ कामे भारत भूमि जार नामे से दिनी जन्मते पशिला कृष्ण पादवते ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ବହୁ ଗର୍ବ ଗୌରବଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଆମର ଏ ଗାଁ ସରପାରି କିଏ ସେମାନେ ଆମର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଆମ ଗାଁର ଯିଏ ପାଟନା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଦାସ ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ CDMO କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ତାପରେ ଝରି ସାହୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସେ ଭେଟେନାରୀ ସର୍ଜରୀ ଏବଂ ଡବଲ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଏମିତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଗାଁର ଗୌରବ ଆମର ଉତ୍କଳ ଶଙ୍ଖ ଦୟାନିଧି ବେହେରା ଗୁରୁଦେବ ମହାଶୟ ସେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଚପଳା ବିଳାସ ସପ୍ତଦଳ ବିଳାସ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଳାସ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଏଭଳି ଅନେକ ବହି ଛପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ବହି ପ୍ରାୟ 19ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବହି ଛପାଇବାକୁ ବାକି ଅଛି ଏବଂ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିମୁତବାନ ମଙ୍ଗରାଜ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତା ପେପର ଏଡ଼ିଟର ଅଛନ୍ତି ସେ ସମାଜର ଅନେକ ସେବା କରିଛନ୍ତି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିରଣବାଳା ମଙ୍ଗରାଜ ଯିଏ BMCର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଏବେ ଏବେ ନୂଆ ପିଢ଼ିରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ବାହାରିଛି ନୂଆ ପିଢ଼ିରେ ଅନେକ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ଏବେ ବି ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ପ୍ରତି ଅବଦାନଟା କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି କେବଳ ଆମେ ଗର୍ବ ଉତ୍ସାହ ନାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି ଉତ୍ସାହ ଅଛି କି ଆମ ଗାଁ ପ୍ରତି ସେଭଳି ସେମାନେ ତ ବାହାରେ ପ୍ରାୟ ରହିଗଲେଣି ସେ ଗାଁ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ସେଭଳି କିଛି ମମତା ନାହିଁ ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବେ ଆସିନାହାନ୍ତି କେବେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଡାକୁଛୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆସୁଛନ୍ତି ସହଯୋଗ ବି କରୁଛନ୍ତି କେତେ କାମ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନା ନା ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିକି ରଖିବା କଥା ନା ସେ ତ ଆସିବେନି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟାଣି ଆଣିବା ନା ଆମ ଜିନିଷ ବାହାରେ କ'ଣ ରହିବ ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଡାକୁଛୁ ଡାକି କିଛି ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା 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 ନମସ୍କାର ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀଙ୍କ ଗାଁ ଇଏ ସରପାରି ନାଇଁ କି ଏଠି ଆମର ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ ଶିକ୍ଷାରେ ଏଠି 4ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି 24 ମସିହାରେ ହେଇଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତାହା 1978 ମସିହାରେ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଏଠି ଚାଲିଛି ହାଇସ୍କୁଲରେ 85 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଠାର ପିଲାମାନେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଯାହା ଯେତିକି ପାଠପଢ଼ା ହୁଏ ତା ସନ୍ତୋଷଜନକ ନହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଠି ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ 2ଟି ପିଲା ନବୋଦୟ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍କଲାରସିପ୍ ବି ପାଉଛନ୍ତି ପାଠପଢ଼ା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ସେତେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ସୁଦ୍ଧା ପାଠପଢ଼ା ଏଠି ଚାଲିଛି ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ଶିକ୍ଷକ ବି ଅଛନ୍ତି 7 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍କୁଲ ହଁ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି ଘର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ଘର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସୁଥିବା ପୋଷାକ ପତ୍ର ଏ ସବୁ ଠିକ୍ ହଁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ହଁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଏ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଇକେଲ ଫାଇକେଲ ଏ ସବୁ ହଁ ସାଇକେଲ ଦିଆହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସଟା ସେତେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଚାଲିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ ହାଇସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି ସେତେଟା ନୁହଁ ତାର ଷ୍ଟାଫ୍ କେହି ନାହାନ୍ତି କଲେଜ ପାଇଁ କୋଉଠି ଯାଆନ୍ତି କଲେଜ ପିଲା ଏଠି ପାଠରେ ଅଛି ଓଳସିଂ ଆମର ନିରାକାରପୁର ବହୁତ ପୁରୁଣା କଲେଜ ଆଉ ରଣପୁର ପିଲା ବି ଯାଉଛନ୍ତି
आउटे कमांगुर गोटे नुआ कॉलेज खोलिचे यूनिवर्सिटी भी जाउछन्ती पिला पाठ कॉलेज बहुत पिला जाउंदी गोटे कॉलेज पाठ ओ आज्ञा आपण माने तो इंटरेस्ट देई कि पिला मानको पढेले जाई बुढो ना केते केते ज्ञानी एडु जन्म होइचंदी पुनी एडी डॉक्टर अछन्ती इंजीनियर अछन्ती वैज्ञानिक अछन्ती सब अछन्ती नमस्कार नमस्कार आगुरु तो कहितली एबे पुनी कहूची आम गाँर लोक संख्या प्राय 4000 से महिला माने सृष्टि कर 45 टा स्वयं सहायक गोष्ठी समस्त को एकाठी करिया भारी कष्टिया कथा तथापि जो माने अछंती से माने गोटे बड़ कथा करंती आज्ञा शुद्ध बेपारटा चले आमर एठी नमस्कार आज्ञा माने शुद्ध जोरसोर चले आमर एठी नहीं कि हैं स्वयं सहायक गोष्ठी माने कौन कौन सब करंती बड़ी पांपड़ छतु केटा खाली कथा रे किंतु शुद्धटा होची मुख्य हां समझे हैं कौन केमी शुद्ध दियंती केमी कौन करंती 2 टंगा 2 टंगा हिसाब रे दियंती आ लोक माने माने 100 टंका देले 2 टंका सेवन देबे केते दिन रे मासुक मास ओ मासुक नहीं कि केते टंका लेखा लगै जन सब माने महासंघरु सब जो आणुसंती 50,000 लोन सब जो आणुसंती सेही गुडा से नै कि 50,000 त आज गेले आळू प्याज व्यापार करले भी आउनी लोक मानक पई आज गेले तो रेट जो हेलानी से रेट रे लोक माने कोन करिवे से 50,000 टाकू से हमने हम बैंक रु जो ऋण आनिले बैंक रु ऋण एबे तो लोक माने आना दे हमर जो संघ महासंघ चली से महासंघ रु सब दिया जाउची सीआईएफ टंका हमर दिया जाउची तो सही टंका को आनी अपन लुन रे आ कि माने बड़ी पांपड़ एमसु जहा बड़ी पांपड़ लोक माने भी करूछंती बहुत कम नै कि अपन माने सब सहीतरे नै कि अपन माने कोन करंती आमे भी से बड़ी पांपड़ सब एई काम भी करू तापर भी हम तो एटा चाषबास गाँ ना प्राय लोक भी नै कि चाषबास भी करंती से पैसा माने ए जो लोन अपन दिनी टंका आनंती वो खाली सुध रे लगे दीजनी पैसा 2 टंका पैसा पाउचंती सेतरे जहा लाभान होउची हो आउ कोन हो न हो ना लोक मानकर उपकार पई त हम लोन दउ ना ना ठीक 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 भल कथा भल कथा हो जा भी मु आपन खाली गोटे कथा कहूची जोति पाए हमें पैसा आणुचे सब संघ खाली आपण गाँ नुहे प्राय गाँव में सेमती भारी सहज आड़ को समस्त आम पलि जाइए आम कि आम गाँ को दौना लोक मान पाखे पहुँचे पार आम फिनाइल तैयारी करवा कि मोहम्मद तैयारी करवा कि धूपकाठी तैयारी करवा जोटा आम नीतिदिन द्रव्य दरकार से जिन तैयारी करने आम पाक पैसा आसला आम एमती जो सुध फुध दे कथा टे नक आम से बाटर गले भल हम ना कौन कहते हैं हौ धन्यवाद चेष्टा करूँ लागू चाषबास को आधार करी आम गाँ चली चाकरी बाकरी व्यवसाय वाणिज्य चाष कहले धान धान पर अलग किसी करी होनी जहाँ मुग बिरी होउची ताकू खाई जाउची मांकड़ सी गोटे बड़ कष्टिया धंदा पनीपरिया जी जमी बाड़ी घर करुँच भेंडी फेंडी बहुत भल हुए किंतु असुविधाटा रही से मांकड़ पाखे केवल असुविधा कौन मांकड़ पाखे ना आउ कौट रही बुझी आसत आज्ञा नमस्कार आम गाँव सरपंच हिसाब से आपन को पाई भारी गर्वित आम गाँव असुविधा सुविधा सब कथा आपण पाखु नेबी और समाधान कौन हम ता भी आपन कहे कौन असुविधा अच्छी भावुं आज्ञा आमर बहुत लोक मेडिकल सुविधा पाई पारना तेणु आम गाँव में गोटे मेडिकल दरकार एवं आमर पोस्टाल नाई माने डाक्तरखाना हेले केते गाँ तापर निर्भर करिवो पाख पाख अंचल प्राय 4-5 हजार लोक निर्भर करुछंती आपण तो निजे सरपंच एक कथा सरकार को जनइले ना आगु आमर पूर्वतन सरपंच जनइथिले अन्य लोक भी जनइथिले पोस्ट से करिया पे भी जनइथिलु एबे भी आमे सीता बाबद रे जोगाजोग रखुछु जणैया पई आपण तो पाइया को आसिलेनी आज्ञा तेणु आपण ते लागोंतु केमते हे परियो सीटा आज्ञा लागुछ आउ कोन असुविधा आउ तो आज्ञा पानी जल असुविधा अछि तापर हमर गोटे हेल्थ सेंटर नाही पशु डाक्तरखाना हां पशु डाक्तरखाना आज्ञा अच्छा अच्छा आउ कोन असुविधा अछि हम गाँव रे मुख्य समस्या अछि जल सेचन आज्ञा 90 भाग कृषि लोक जल पर निर्भर करन माने हमर केनाल नाही उठा जल सेचन नाही ना ता बंद होई जे 8 साल बंद होई पंचायत जो हेतिला से ताकू मन स्टॉप होई बंद होई जे केमि कोन बंद मान हे गेला हम पाखरे सरपंच महोदय अछंती ए बात मध्ये हमर हेल्थ हमर मिनिस्टर से करा आइछि एग्रीकल्चर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
एग्रीकल्चर मिनिस्टर गवर्नमेंट बैठक सृष्टि कराई सी कौन कहले सब तेणु से रिएक्शन देना कौन हम बोली खाली कहते कौन अच्छा तो मुख्य समस्या चाष समस्या लोक नहीं तो हैरान होती आ कौन सुविधा अछि एवं स्कूल को स्थायी रास्ता नहीं दुईटी स्कूल गोटे बाउंड्री थिले रास्ता आम करने आम लोक मान सहयोग लोड़ीचु एवं आज्ञा आसुँच आसिक आम गोटे थर श्मशान रास्ता किसी लोक छाड़िया राजी होती एवं स्कूल हाई स्कूल चेयरमैन से स्कूल रास्ता मो लैंड पैसा देवाई सेठारे मीटिंग रे आलोचना कर बड़ कथा आपण हाथ में सब आप चाहिए करें स्कूल रास्ता निहाती हवा दरकार नहीं कि स्वास्थ्य व्यवस्था हवा दरकार जलसेचन आमर मुख्य समाधान हो नहीं कि समय आज्ञा है सरपारी फेरबार सरपारी रे असुविधा तो बड़ असुविधा होउची मांकड़ द्वितीय असुविधा जलसेचन आमर जलसेचन आम पाखरे नाही तेणु लोक मैंने एमती उठा जलसेचन व्यवहार करी कौन प्रकार फसल लगाउछंती फसल किंतु खूब भल हुए माटी खूब भल दोरसा माटी आलू बहुत बढ़िया आगु होउथला एबे किंतु हेई पारु नहीं सेगुड़ाक केमिति हम से चिंतार आम गाँ लोक मैंने आहरी अनेक असुविधा अच्छी ताकू समाधान करने सरपंच महोदय निजे अंटा भिड़ी गाँ लोक मैंने सहित सामिल होती भारी भल लगे तेणु समाधान हो आशा रखी मुझे फेरी जाऊँगी पुणी भेटा आपण सहित आसंता रविवार आपण गाँव में जब चिठी देवे ठिकाना लिखु छोट मोर गाँटी ईटीवी ओडिया पोस्ट बैग नंबर 38 भुवनेश्वर रोज आज्ञा भेट हम आपण गाँव में आसंता रविवार ठीक दिन 1:30 से पर्यटन विदाय दिंतु आपण मान स्नेहर मु नमस्कार कोइली बजाए ढी महुली बइसी सुर सुनार सोरिस खेत सजाए पण तार धूली जे तार मथारे मोर फूल चंदन आहा छोट मोर गाँटी छोट मोर गाँटी एई पहाड़ आकाश झरणा एई चैती मलय जोछना सूरज से मुर्ज करी रचना संज से बौल हेना बासना सबुठ मीठा सबुठ भल जेमिति मोर माँ छोट मोर गाँटी छोट मोर गाँटी छोट मोर गाँटी।